بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، مساء الخير. نشكر الزميلة والأخت حورية جلالي على هذا التقديم. وقبل كل شيء إني جد سعيد والشرف أولا يرجع إلى إدارة الكراسكة، مديرية وعمال وباحثين لهذا المولود الكراسكي إذا صح التعبير، لأن لولا الجهود والالتفاتة إلى نشر هذه الأطروحات لا تزال في الأدراج ككثير من الأطروحات المهمة. إلى ما خاطرنيش الذاكرة، السيد المدير رانا سجلالي نظن أن في الأعمال سي لا بروميير تيز كي ايتي بوبليي بار لو كراسكا، ونتمنى يكونوا دوطر تيز ريز انتيريسون تاع الزملاء على المستوى الوطني والكثرة اللي باحثين في الكراسكا، لأن الفخر والاعتزاز يرجع إلى هذه المؤسسة العلمية. وأشكر كذلك كما يقولوا باللغة الفرنسية les petites mains qui ont fait cette thèse, les gens qui ont lu, relu, qui ont corrigé, qui ont fait la saisie, la présentation, et aussi le comité de lecture. له دور عظيم، دور كبير، وأنا متشرف لأن هم زملاء، وكان بدون مجاملة قراو لا thèse, ils ont donné leur jugement باللي elle est publiable. Quoique durant le jury il a rendu publiable، ولكن الكلمة الأخيرة ترجع إلى لجنة القراءة. غادي نشكر جميع الأعضاء تاع لجنة القراءة والسيد المدير جلالي المساري اللي بهذا العمل ونظن يتبعوا أعمال أخرى. هي الحقيقة هذا لا بوبليكاسيون هي تمرت سنوات من البحث. بدا على كان دور العصر العثماني في مدينة طهران من 1792 إلى 1832. دورها أونسيان ريجيم، من بعد كان ماجستير على الفترة الفرنسية la thèse d'état, ça a été un peu la synthèse enrichie، ولكن زدت فيها الفترة الفرنسية من تحت زوايا أخرى. Et j'ai tenu à cœur pour que dans la thèse paraisse dans l'évolution urbaine d'Oran à l'époque coloniale le problème des spéculations foncières qui ont marqué la ville, et que malheureusement René Lespès, le géographe qui a publié le gros volume sur Oran qui reste toujours en vigueur, très apprécié, qui a été publié en 1938, c'est un panorama assez complet sur l'histoire urbaine, mais il a évité de soulever le problème des spéculations. Cela va soi. C'est un ouvrage d'éloge à la colonisation qui a été écrit dans le cadre du centenaire de l'Algérie en 1930, quoique publié en 1938. Celui d'Alger, c'était en 1930. قلت أنا نكمل المقاربة ولكن بأعين جزائرية جديدة. Et le problème des spéculations, ou même le problème des communautés urbaines. Deux grandes communautés qui ont été passées sous silence: la communauté algérienne, les gens qui ont fait la ville, qui m'a connu à l'époque, les musulmans, et aucune une autre communauté quand même qui a contribué, c'est la communauté juive. Et là, l'espace, il ne l'a pas abordé d'une manière très détaillée. Alors, الفترة الإسبانية دخلت مدينة طهران في الحداثة العمرانية، في العولمة إذا صح التعبير تاع القرن الثامن عشر.
في عصرنة المدن في الغرب الأوروبي، وكانت نقول بفضل أو بالوجود الإسباني. دخلت هرم في هيكلة جديدة، في حادثة جديدة عمرانية تقارب شيئا ما المدن الإسبانية في القرن الثامن عشر. إذا تصفحنا تاريخ المدن في إسبانيا وتصفحنا تاريخ هرم من الناحية العمرانية لا فرق. D'ailleurs, j'ai axé même sur la notion de plaza mayor. La notion, c'est un concept urbain qui n'existait que dans les villes européennes et en Espagne. Aucune ville algérienne, aucune ville maghrébine, ما عدا المستعمرات الإسبانية والمليلية والسبتة, auront se distingué par ce fait de la modernité urbaine à travers la présence espagnole. Je ne dirais pas la colonisation, ce n'est pas une colonisation, c'est une présence, une occupation, oui, mais qui a introduit la ville dans le circuit mondial de la modernisation des villes. التجربة الثانية وهي التجربة الجزائرية العثمانية. ما نسميها جزائرية محضة، ما نسميهاش عثمانية محضة، كانت جزائرية عثمانية، الجرو أوتومان. لأن رغم الوجود العثماني وليس الاستعمار العثماني، الوجود العثماني كان أثر، كان على المسار التاريخي للجزائر منذ القرن السادس عشر، ولكن كانوا خصوصيات الأهالي شاركوا في التغيير التاريخي، ومن خلال هذا سميت على بيريود الجيرو أوتومان. هنا شفنا من 1792 إلى 1832 حوالي 40 سنة المدينة تغيرت. 40 سنة المدينة تغيرت، الآثار الإسبانية ما بقتش تروح، بقى وجود آخر، ملامح عمرانية أخرى، معالم أخرى نشأت بفضل الوجود أو الصيرورة التاريخية التي بعث بها البي محمد الكبير. بغيت نلمح إلى هذا الشيء. المدينة في وقت العصر العثماني كيف كانت؟ لا من جهة الفضاء، لا من جهة السيميولوجيا، لا من جهة التسيير العقاري. التسيير العقاري خديت المثال تاع المقابر اللي لعبت دور كبير في جميع الفترات، في الفترة الإسبانية والفترة الاستعمارية. اختيار الوجود المقابر لعب دور في الترقية العمرانية أو في الترقية الفضائية. من الناحية السيميولوجية كيف كانوا مثلا لا توبونيمي، كيف في العصر في البيت محمد الكبير في ذاك العصر التسميات الأماكن في وهران، لا توبونيمي لوكال، لا ميكرو توبونيمي. والشيء اللي ساعدنا وما ساعدش الاسباس وما ساعدش مؤرخين فرنسيين اخرين وهو لجوءنا الى المخطوطات الجزائريه. وحنا وظفنا الموروث المخطوطي الجزائري في هذه الاطروحه. جميع المؤرخين الجزائريين، نقول الجزائريين العرب، الجزائريين تاع القرن السادس السابع الثامن عشر التاسع عشر توظفوا في هذه المسألة، ومنها خرجنا سيميولوجيا جديده، مقاربه سيميولوجيه للتصوير للفضاء. تشوفوا الشابيت سور لا توبونيمي كيف كانوا يتصوروا كيما بن سحنون الراشدي صاحب الثغر الجمالي. ستا ليفر اريديتي، ونتمنى راسك يلهى بها. رانا واجدين مع الاخوان المؤرخين نعاودوا نطبعوا طبعه جديده لهذا العمل الهام في الإسطوغرافيا الجزائرية. بن سحنون جاء بكلمات شعبية، بكلمات دارجة، بكلمات فصحى، وكان له تصور جديد. وأنا أعتبر بن سحنون اللي فادني كبير للمقاربة لهذه الفترة العثمانية.
لأنه أنا نعتبره مراسل حرب، ان كورسبوندون دو غير في وسط الأسبان avec des détails. وكان من الجزائريين المؤرخين الجزائريين الوحيد في القرن الثامن عشر اللي يتكلم بإسهاب وبتفصيل عن الثورة الفرنسية، مثله مثقف جزائري في القرن الثامن عشر عنده تكوين تقليدي تاع الطلبة، يجيب لك بعد يصور لك يعطيك المنظور تاعه الرؤية تاعه للثورة الفرنسية. ماشي مدهش. Alors sur les espaces, les noms dans les espaces, n'en parlons pas. الشيخ الزياني القرن التاسع عشر، بالهدى المزاري، المشرفي، هادو كاع وظفتهم للمقاربة لهذه الفترة العثمانية. دروك في خضم النقاش نعاودو نرجعو لها، باقي الفترة الفرنسية. الفترة الفرنسية هامة جدا، هامة لا من جهة بلورة الحداثة العمرانية، ولكن حتى من جهة الزخم الأرشيف. 90% من الأرشيف اللي استعملته 95% باللغة الفرنسية ديال الفترة من 1832 حتى 1912. وهذا الأرشيف أرشيف البلدي غني جدا، أرشيف الولاية، بعض المديريات، أرشيف جمعية الجغرافيا والآثار لوهران، المتحف البلدية، المكتبة البلدية، ولكن les deux gros dépôts importants c'est la wilaya et la commune. Alors là عندنا مرخ نقول لكم حنا الإكس ولا nous avons les doubles de X. Il y a les documents dont les originaux sont chez nous et vice versa, ou là les copies allemandes, les originaux sont là-bas. Donc commençons par savoir ce que nous avons nous-mêmes. هذا ما طرقتش علينا الجزائر العاصمة بكل صراحة، ما خدمش على الارشيف تاع الارشيف الوطني، خاطر سينون ندير 50 عام وما نكملش لاتيز. كان بعد الشيء اللي فادني كثير في المقاربة للتاريخ العمراني، دو سيجور، ان سيجور à Rome à l'école française de Rome et un séjour à Madrid à la Casa Velasquez. Il faut les visiter. على المراجع لتاريخ الجزائر جميع الفترات. Ils ont quelque chose de bien, ils ont les thèses d'autres universités arabes, surtout maghrébines. On a نتمنى باش الكراس يرسلهم au moins 2 exemplaires à Madrid et à Rome. Parce qu'ils sont fréquentés par des boursiers du monde entier. وكان الفترة الفرنسية للأسف حبستها في 1912 عشية الحرب العالمية الأولى، لأن 1919 كانت فترة جديدة في التاريخ العمراني، وهو لو كود دو لوربانيزم جديد اللي خلقتها فرنسا. في فرنسا وطبقتها على الجزائر. C'est une période nouvelle. Mais en 1912, d'abord c'est la veille de la Première Guerre mondiale, c'est l'arrivée à la tête de la mairie d'Oran d'un grand maire, un maire important, le docteur Jules Gasser. Le docteur Jules Gasser, je crois qu'il a été le 3e maire médecin à Oran. ودخل مفهوم جديد اللي كان في أوروبا هو الهيجينيزم مونيسيبال. الهيجينيزم مونيسيبال ضد الأوبئة، ضد النظافة تاع المدن، دخل مفاهيم جديدة ومخططات عمرانية جديدة كذلك. حبست عام 1912، ولكن on a les plans toujours le problème تاع les spéculations immobilières et foncières à travers les plans d'aménagement. Je voulais bien continuer, mais je continue cette histoire à travers les articles, en dehors de la thèse. En dehors de la thèse, il y a plusieurs articles sur l'histoire urbaine, mais qu'on pourrait peut-être un jour, si j'ai le temps, attendre le Sahara, on peut la continuer, on peut la compléter, même avec un groupe de recherche, avec des
les étudiants et المفارقات للأسف المفارقات. Cette thèse a été publiée par le CRASC. J'ai كما شفتم البيلا جازي الشوك. Mais il y a eu une pression. La thèse a été plus consultée par les architectes que par les historiens, que par les étudiants en histoire. Il y en a des architectes qui travaillent sur l'urbain, sur l'habitat, sur les aménagements, et là, c'est le problème des aménagements. Je n'ai pas beaucoup eu de contact avec, et j'ai travaillé avec les toponymistes aussi, parce qu'il y a des caractères de toponymie, etc. Donc, on peut dire que cette thèse, elle est un peu, en toute modestie, un peu polyvalente. Dernièrement, ce que j'ai présenté, l'ouvrage, c'est un ouvrage, en quelque sorte. Là, c'est une thèse qui a été éditée par le CRASC. Mon ami Metayer Pouter, il m'a fait une flatterie, qui m'a pas plu un peu. Il dit, tu as remplacé l'espèce. On ne peut pas remplacer l'espèce. Il est irremplaçable, l'espèce. Il a fait 100 ans. Mais c'est un monument historique sur lequel nous continuons à travailler. Mais là, c'est un plus, un petit plus. J'espère que d'autres continueront le travail, le chemin de parcouru, et on a mis ça à je m'arrête là pour laisser la parole. Peut-être que j'ai oublié. Dans le cours de la discussion, peut-être que je reviendrai sur d'autres aspects que je n'ai pas évoqués. Voilà,